tovi sunu tovi nyonu mikudo le wenu modo Atlantic Web TV si yekpon emide mi wa agba elosa nunu wa ple gidi dopo toho eduna do dandan mi na yi tokpon la vi gan kolito mera ko jira ko itode si jononu mi e ko blo ko enedi o mera ko ha ganzin poji lo pa chenu tokpon la vi koliton azode wa temeto ka je fidie ko median azai na e ko na yo ina wa vonu etele po mera ko na blo o ve me to vi lede yo newe mera ko no jegun do ejigbon ina tin pere menu mi mera ko do nu sia mi ko do le wenu o ma dagbe ya nemi digbo boku do to zo mi ko do azo eyan ne ko le o ka degbe ero ganje bi bon to kunu ma wo pẹ̀lú todo ena mi la me se won sin dagbe bo mi ko to vi le ko ganji leje ubla wodo ko le sin kamera le ejuro ma ogbon mi lo fi ko ye wa din bonu e kai nu ko to sin kan mi le ha to vi le bo to mi na be ho na dogbe to vi ko li ton do na chenu yi eyan moro ina chenu ye ko li oro ganji mi me voa ete kai hundo de ko li odo limiton bo mi to so lo do ji bo iso mi bo mi ku to pon la vi gan ko li ton yi ina chenu mi bonu na timen min we zombo wa salodo e nka han na nka do police nu bona ko kanu ko to ton wa indo nporo aso meye bo to odo jire to ji bo zemi kleto ko gan mi no chef village bo yin chef village do ko li bosuvi donc village do ko en police quand même bon yin kleto ko gan ton mi no po bo wa so do fini kaka je video e ndon ze aso wi wa mi ton wewe a amon ko na mo no fidele tiyon aso wi wa no akpodewu eno kpodewu kun che mo do we de ha mento si wu wa no medo won mi no do kaka o eno kpodewu mo do e ka no yeso ka fini o we no su won ka hen na blole no mi na se yo no to vile do hudo mi tombo yo mi yo de mi na son to vile gbon hono dewu lo hodman zizan si wajaka fidele timbo holo ndo osin a che ndo osin holo no vodo fide bombo no to vile si wodo jire de nko pe viura so me bo so mi kleto ko gan mi no fene bo ho yo no fo ba mi bloko tenwe do po e wa je ko tenwe osin vivo me on wa cambio to vile do bo ne mi ka juro bo no mi ka ikon mi ka hen na pa mi an be na mi jire do no mi su yi so me na pa mi no gbo iyo ndinu gbo bon le dogbe ton to vile da ho do na chenwi we ma de teje ka no bo din we nenu mo mi dogbe ko ko da check pa ro fine ko no ko to gan ego sin poji mera ko si je haboni yayi ton o to ko gbe ta ton FCB yo mewe mi no ko nenu bo yi so mi yo mi ka yo ipa mi bon no dogbe to vile da ho we nenu to ko gbe ta o je ko de lenu bo to vi gege sodo won idona di an cho e ka kono to ko gbe ta un ton wa kono me salado to ko gbe ta o menwu wono ko do check we nenu bon do din bo jolote we wa jolote de ndo fala bo aganji le we ndo nwe mo be je do pepe le yo mi do na dry do e we ndo chonu na wa o mo do ton pepe le titoro kan che me mi na mo do ton pepe woni bo ndo na ko nko yi ton pepe le toxica de mi wa o militamendo le mi na so blogbon bo ton pepe le na do tito me bana to gbenu se amando pe vite me po ipo do to pon la vi do po me bo nkan me ra ko si jaka Theodore Adakpe e lo to pe vu e taun bo nu debu mi se yo san po keze po ko ha mi bo mi no ye hu mi ni do ni mi na lo to pe vu le mi to ye bo go sin kle to ko le me kaka je to pon la vi o me mi to bo to pe vu le do tito me gbetin bo me mi na to pe vu le sin titori de mi wa o mi modo sin won igbe sin fwedo fidele lo ha mi to me bo mi no ni ta me do ne mi ka si blog mo bo to vi ka do to fidele na si mo sin pa to vi e lo ibo na bo to zo wa ne mi ka si blog mo sin mi ko ka mo fidele gbedi o sin o fidele pe fi epo do pe de le o mi de gbedi mo na to gbenu e ayo sin mele
mi do ko ha yo e gbe o si ha mi bo na sin do ha kere menu fi ko do le mi bi mo sin gbe bo sin zan na do gbero tso na wa tito me e yan fo sa mi ni ton ko de do ko sin ka me tso bo mi wa mi le va to bo e gbe din o da yo me de vole mi no pla be no ho bo la fo so ko yo ha mi mo no ko do tem to me ro ko li do yi yo ko li ton ta lo fi le vo vile won blo mi wa to ko le gbe mo afo sa mi gbeta ko li ton ede mo ro po le do gbenu na jino le do tito me ton do te tso bo mi wa amode mi ka wa mi le vo eto alo pari bo n debu o pe ton ro pori kan bo fi debu de groupement le de teme ni bo bonu wa teme le ro ha me bo kaka bo yo enregistré ile po bonu le a check pa mi ton titon timegbon ira so do ti do mede wo bi odo ira do tito mede ton tito me ton de gbe tin bo me han mi na do nyon le sin tito mede wa hosu tun mo ro po o wenu wa hari le me timbo hosu ndi do dia klito ko dile do kolika ma hosu no dia ne mi ga si blogbon ay kuma di mi na zen le do mi wa ni tame boko kanile bo mo tembo amo ay kungba en bu fa tuwo mi kama ay kungba bo zero te di ma ay kungba no mesi e weya bo mi na sa mo ko fi arrondissement mi ton de yo fi gba hoton do we ma ton bo de kledo e hen ina ganje wudo mi na blon le koton e de da ya de mi wa o gbeje ma le kaka mo de mi a mi kan ozon afosa fose podo o conseil ti ko sa ma dogbe vi merci wa da pe te odopo mi mo ma ne boyi do arrondissement si fene mi do sian bon le dogbe nu ayo si me le de mi do ko tro lo je ye blun mi ko no mi do ko do afoja foje blo mi mo sin bon alogo iton da ko ta won bo mi do mo sin dogbe ton mi ye mo ro po mi do mi o courant do fene mi ko kam courant wa fene bo gbeje mi do courant bon arrondissement mi ton courant do fene be hen ina zan gbedi mo ro po azon ko de letin bon wonu ma wa ganjia azon ko le do feme bo ko de ya wa we ma kege do fene ti won wa do no ado azon ko mi ton do ho a fi le do ya ti wonu bonu bo de wa tro initier tourner ro ko gbon iko le bi azon ko le bi bo pon c'est la chair de poule avec un blâme bon to mi ton fi jen le po le dia hunde mi wa fi mi na zik beta ka de conseil communal lo mi do ho bon mi ka je gudu no bon dogbe nu conseil communal bo dogbe nu ta yo me bon de mi do mi kule mi ton le bon no po ha mi bo igbe dia so pe do ko le kan mo ma mo ho a ipitia e o fu a mo fi mi ka je o e so ya fidele timbo mi mo ho town bon igbe dia ho di bon ma plon mi ro carton d'eau bon na dogbe nu merci ni plon tole do ye lo ye hokan hami bon nous debu yin merci ni plon tole to mi na blodo nu kon yi azon ko le to mi ye blo hami mo ro po mi azon ko ni simeto no hami to me le hami to me do po je no kolikame do po kolikame wa di azon mi hun e hun fi o lian azon ko ka hu do fene gbedian bon mi na do azon ko ni simeto kege timbo ko bolo hami to le to pon la mi ton fi bo ye ko de chobo mi de wa jo amode mi ka wa o inu envie no duro mi egbedin ndogbe ton me bi sisira chen mi bi kisa do bon mi koton e do tin ndevo de bulletin pobo ni blo bo mi hen mi na le time lo mo do ponu zo mi no wado kanji modo aso mera ho jira kun to de podo se amado gbeta de da so akele conseil communal o mera khoti o do ara pe no po boblo le yo etime po mi lo sisi we bo kuton mi adoni do me bi pe mo lo blo ko kanu to viton le ya azo de lo gon vraiment do a mera ko jira ko intore o ve de tele mi ka no montana so eni le wa ton saliji ira chen mi mo o le mi ko rogbon ndebu don vraiment do a o ve nu konton e mi no mo wayin question linu nu mi se no temi da itinele bo mi do ai kungba mi da ile fla fo ponde kle won choro mi na si nu koton me ja kuma na mi gbero mi na jele pon nu so hana bi na jele mi de sin wezo mi kan fo nenu bo akọ mi sa fine weya bo na dogbe na logo to egon lo mi pepe fine le dogbe mera ko ma so ne to so ahonu kun e se ko won no egon lo mi bo dogbe nu mera ko pe gan noel
et do extérieur au capitaine au bateau temps et c'est quoi pour débouler le couteau tombe à la gonne mi blomo bodo bon ouvert rende mais ando quoi ouais zombo les et ça fera hyper mon quoi mais la compte pas plein de toé mi toé ne bo wayo e ve udaho lo to mi ase ji janyo e nu bo e do kaka bo wa blo me de mo ro to no me na du kan no juro do ko no ja kan so gbo e na bo me mi na du kan lo nu ka du kan me bi tun wa mi na du kan su po fi mi wa je ko me sin be bo nu mi ma leze e kholo sa gbasare bo do a mi lo na si ko mo no na gle bo mi te mo ka bo e do fene gbe mo ra so wa we de bu nu mi lo aso ha me le po mi po ye e fa me e ka wa do fifi gbe do atin do sun wa mo diyan to me no de ni to mo me ko atin mo do me no blo nle e vi mi da ko wa mo egbe ko mo no e ka ve u ta e ve o bo ko mi adonu do propo itan le mo do tagbade tin bodo koli tadio ai kungba sin ko na jele fi lotissima ma ko de na dia ai kungba le ko ni le don tagba wa koli don tagba wa pon to kun la vie wa gbo ton pa ikungba lo fi le egbon kaka je fi don ko ni mi ko do gbo wa abi epo ro mo ne kan gbe ta mi ronu ye mero ye da gbe pon lele e na chen mi mo o gban fi o ai kungba wayin dokun da ho bo mi mo me se do mi no mo do ai kungba ali nenu ai kungba ndi wo lu fe bo ko le to ko nenu be do mi na de yan ai kungba bo ma mo je me de gbe me tindo to arrondissement mi na to ko la vie novi we ne le teti bo mi wa dijan bo do ko do ma do mi de gono ko li san pa ko mi ta wa de je ya mi de fon go do ma na blo mi do mo hun novi mi to no ko bule we do le le ibon de kunyo no ko mi to me bo mi wa noter mi noter mi akan bi o mi de bo ne mi kan blog mo nu ne mi na blo ne bo ne kan ibon bu kan yon mi ple beton nu yeto to nu kun le ka ho bi bo mi do ho mi ka ho bi to pe wule mi do ho chon mi asiblement mi me ka so le mo mi de bo do ho we ho wa me si agbasa mi tin me do mi ba do nu mi lo ndi we de ha bo mi ni blo bo me lo play me na play le nu yeto le bo mi jijan mi lo ka mi ya mu kun je me do edo arrondissement coliton arrondissement we gbodo we e we do ho don we mi ya do dion maître d'ouvrage ko me pa chena zo bona sa to pon la we mi ni bo to pon la so e bo no blo pe yo me do achebo na de yan ikungba wa de ikungba me no po gboro fi kokole fi won no gbedo ma lo ti ma mi ya no po bo igbedo monti di bon mi na ze plus to pon gan préfet bon we male ko yi un san ni e igbe na do préfecture wa boro mi mana do tagbanu mi di an akhi ko lo do fine bo egbe di an e aro wa gbo sa khi mi no sira ikoko yo ali ye me yo vo kin kon le de bo roze plaque do fine be ro wa gbo machine do wa gbo yo e de sin bo ero mo ko lo ene le bi eno san bo me injo no so no tun ro wa gbo mi wa to fo mi bi o wa ko ene le ni me de kaka bo ko na mi yo ero fo ni we me na ko shira ku ntori mi modo o bogun kan gun bo ko aka won we ganji tagbani le so do mi de me gbedi an e we ndo ma o ko no mi ko ja pere mi ko ro pere po do di mi do pere po di an mi su do pere po di d'ici là le da fo e we ndo je que e ndo pa gbo ko li do pere po wo mi blo yin de kun gba si aso fo be wa de na mi de yan kun gba do délimitation bo ministère de la décentralisation wa bodo bon fi de colibation fo do file yo fo si me de na blo bi mo do ndi so fe bona ma mi ma ko na do marché de colis ba nko ko na susu do we ma de mi ko marché de colis gbedi an marché de ko gboje mi o se nwe to no asubo no akoso don mi de so si gbende ya tabi ko nu clean de le ba mi de ko bona jo mi lo ko ba ya do ko no wa mi na do ahiyo mi won ko de no wa mo no ise ale sa po ya to pon la sin gba me ko bi no bi o asuka ton pe fonu mi bo mi ya odu gan bo be sin délégué ji bo adu se ya etelin de vla voni do mo do dizare diyan mi na le je yin roji bo to vile na je mi soji tabi o pe we ya elepo nu badunu kan ya me ta ko ku ntori e na chen mi eyin to vile do gansel bi je no do mo e na to vile do ndon poro asomeye we so mi kle to ko gan we nu poro pe bi din bon yigbe bo mi no po kaka be football 11 mi do ina du to kon la vi gan we gbe bonu we do din ba do mi na vo wa yin do pe so ma vo wa bo e kan joro iton ino na do dan na ibo yi le dan ayo me ro ko wa tozo a
e no je fili boy modo fi nje onko npe ugbo nko blo je fili edo yini gboje na gboje e ka e dion to vi an bo mi modo le ade gbozo mi ku do to e wa blo de bu ha mi on do pre ma blo e ndo alele ko avlavo bonu to vi le igbe na do le yan yero to kun la vi ko le ton ren gbe yo eni le do ojire do tuton bonu le aso do ko po glo me don e te kale hudo de lo nkun e do e do e man len de anu pe mo blo wa e te ndil ne we de be hin na le ablo nu to vi le no gbeto gbe me de no ku do po un e we ndo jenu kon mbado to kon la vi ko le ton e na donde bona do jere susina e jere susi bo gbegbe to kon la ya lo na do mi jawe le blogbo mi sa pon mi sa lo no e won ni tam ne bo me le igbe ha mi an mi ka lo tam na bo liletin e won do ni don ne be réseau deck o sigli de bo nu e do teo nu mi do adhérent de film anje mi dere su mi na financer infrastructure mi ton le mi do ndo mi do grand frère fofo da ko ba do extérieur do Pays-Bas bo capitaine e tien mi no partenaire alors gon meton agwa mi file o yikuno file mo ibe question oluwo to vieru me to vi to me le jeno joko pe be do kwa lo mi na but te wo mi lo ma si jode mi pele do file po on tito mo ko to nkan yo mi na je ntuno e duro ma wo ko le na jesu si bo ndebo ko le hena blo bo so aso e sana ihudo ton le we so temene abi to vi ton le no vi mi ton le do fe me mi le fe mo mi na gwa lo nu ye bo mi no nu le mo ka mi no si pe wa nu ka no musique pele do video ko to nu e adodo file kwendo le do gwa lo ni no vi mi ton le odo nu ko na ye bo ito yin si ro gbe to mi to fi boja yi to gudo bo pon ma o bi ala go se to pon la sin no tembo ne ya bo to pon la para ko ton gwa lo ni ndagbe di bo se do para ko bo mi ya saboni dimbo ti si la na hende wa to mi to e nsi o e ve unu mi e si ko mo mi ngo to mi de su ka do mi ton le o mi na sa no fi mi ton le gbe to nu ko na ye bela sin ko tu na sa mo to mi to me de lo bi ono fo gbe kwa de ti se do ye mero ya mi ton pon ele na do gbe mi bi pour na chenu yi do taji do gbe nu ko li nu le bi do yin kudo aso do nzin de gbo ba do kudo kudo pon ndegbo mo nzi ono no po ha mi man ye de ba si ro fia bona bi o me ro juro do bona mi na do kan so le do ye ni tundo kandudu o e fosanto e bon mi na ba blo lo mi ni wa po ambition ko mi na blo le po mi na se mo na kule to bo mi na sino to vila sino ko do mi to bona bio me bisisi do me debu ba zenu mi no po bo azo kha lo bon to mtona no ko do me ko on dit seul l'Irondelle ne fait pas le printemps o me ko alors ko kwa sipe a e ne bonu mi sino ko jo to mtona no ko eyo era chemsia beaucoup do no timenu to era chemilo oh mimero Atlantique Web TV ponwele do gbenu me bido me kuda zomiton mi jera kuito de e to pon la vigan kolito be tinu gege menu mi nu ezo me na kodu gan yo edo azo e wa temetemele yo egbaje me e po be na le blo yo ele vodo me de weyin boyan jujo mi do jire do ututon e lo do jire do mi wu na bi yo mimero mi ponle bi kwiro e mero pono sinu wa de a kan to so enu ya kan sinu enu ya ma to enu ya bonu abanu na iwe yo ene do yin tagbade bo a single Marcel no vi mi ton Hervé won de kan mi me Atlantique Web TV betale pinopo bodo gbenu mi do ele ikwere bono mi na pe